देख तो रात पारी कैसे? हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ना ना इधर की तो फिर तू ऐसी जिंदगी पर একটু গাটা সোজা করো, হিজাবটা ঠিক করো, এইবার আমার কাঁধে হাত রাখো, একটা সুন্দর করে হাসি দাও। এইভাবে যদি সংসার জীবনে আমার কথা মতো চলতা, আমার কথাগুলো শুনতা, তাহলে আমার সংসারে কোনো ঝামেলাই থাকতো না, বুঝছো? শুনলাম না আমি তোমার সাথে ছবি জানি एवरीथिंग इज टेम्पररी बट मेरे हस्बैंड इज प्रेग्नेंट প্রেগনেন্ট না রে পার্মানেন্ট अरे परमानेंट तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, एक लड़की को मार रहा है वो, तुम लोग हाथों में चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। साली का तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पति पर हाथ उठाने की? তোর হেনে মামার কাছে তাহলে কোন আম্মু তাহলে আমার মাথায় এবং সরে বাচ্চা পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে। আরে চাঁদ এখানেই, তুমি চাঁদ খুঁজতেছো কোথায়? ओह मैडम आई लव यू। मेरा बॉयफ्रेंड हैगा, आप घर जाइए भैया। यहाँ क्या कर रही है? चल घर को जा। तुम कौन हो? तूने ही तो कहा अभी भैया भैया हो तेरा। और ये बता तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अभी कह रही हूँ घर जाके पापा से। पापा से मत कहियो आई लव यू। তোমার মুখটা দেখে বলি মাশাআল্লাহ, তোমার চোখটা দেখে বলি মাশাআল্লাহ। স্বজন তুমি, সুজন তুমি, একজন আমার জানি, জীবন থেকে মরণ বন্ধু থাকবো তোমার আমি।